भैया वाला कमरा खूब ठंडा है। भैया कमरा खूब ठंडा है।
नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते। भोजपुरी गीत, हाँ समझ गए आप कैसे। मैं ठीक हूँ भैया। हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? खाना वाना खा लिया? हाँ हाँ भाई, खाना खा लिया, बना लिया। लाइट चली गई थी इसलिए सो नहीं रहे थे, नहीं अब तक सो जाते। अब आई है लाइट। लाइक कर दीजिएगा। कहाँ से हो? हम प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद। मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद। आगे क्या है? आगे क्या है भाई, मैं समझ नहीं पाई। अच्छा, उम्र क्या है? उम्र क्यों पूछ रहे हैं भाई? अच्छा, चेहरा तो दिखा दो, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। अपनी उम्र लिखना, आपकी उम्र क्या है?